Aku tengok itu pun aura sampai. Itu nak 25 itu So mana pantulan? pantulan aura. Macam kita masak ada aura bau. Itu semua sama. Dan alhamdulillah kita sebenarnya lebih highlight kepada kesihatan yang mana bermula daripada kecil-kecilan 5 tahun lepas saya seorang meniaga di pasar pagi, berhenti kerja engineer, yang berhenti kerja dan saya buat benda secara kecil-kecilan lah. Dan alhamdulillah hari ini Magnetic Aura orang kata dah berada di 700 kedai-kedai jamu dan farmasi, yang mana 700 kedai jamu farmasi itu bukan banyak, hanya 10% saja daripada kata pasaran. Dan juga kita telah buka Magnetic Aura syarikat di United Kingdom, di Singapura dan Thailand. Dan yang paling bagus, saya sangat bersyukur kepada Allah SWT kerana orang kata kita buat benda itu tanpa pinjaman dari mana-mana bank dan institusi kewangan. Dan alhamdulillah hari ini Allah Taala izinkan sekali lagi kita bergabung di atas izin Allah Taala bergabung dengan Sinar Permata dan Al-Fatihah. Semua ni Allah kehendak Allah Taala. Insya-Allah. Ini pasaran belum sampai ke macam Thailand. Thailand kita dah buka syarikat dan dah start dipasarkan. Kita dah pasarkan satu jenis BAM untuk urutan saraf di Thailand, dan di Singapura sangat bagus. Dan di United Kingdom kita telah buat a few produk lah untuk overseas market lah. Yang itu kita dah kata sebagai platform kita untuk overseas market lah. Dan alhamdulillah dibantu oleh Datuk Malino, kata macam dah jadi abang saya lah kan, kan. Dan Ustaz Ali sebenarnya dan produk Magnetic Aura ni kita dah berada 5 tahun di pasaran. Tetapi apabila kita ubah sedikit kepada konsep rawatan, saya dapati satu yang luar biasa berlaku. Apabila orang yang sanggup mengusung berkursi roda, papah, orang kata berpimpin, sanggup datang daripada segenap pelosok Malaysia, sanggup datang daripada Terengganu, daripada Kelantan, apabila mendengar saya dan Ustaz Ali bercakap dalam radio, orang kata memberi servis. Dan fenomena ini kita jangkakan dia akan berlaku orang kata sangat cepat, dan saya akan jangkakan ramai orang yang akan menyertai kita, menyertai Al-Ansar ni. Dan kekuatan Al-Ansar ni saya dari segi terutamanya dari finance ni, orang kata dapat menyokong penuh. Dan alhamdulillah hari ini Tan Sri yang selalu saya dengar dalam radio, saya tak miss rancangan dia, banyak memberi saya pengajaran. Hari ini saya bersemuka dengan Tan Sri sendiri lah. InsyaAllah. Terima kasih. Majority of the products memang dari bahan chemical. Dan satu lagi, kita produk semua ada halal, KKM semua tak ada masalah. Dan kita Magnetic Aura sebenarnya dalam bidang sukan kita sangat ni, iaitu kita juga adalah 7 kali sponsor kepada Muay Thai Challenge International, dan juga kita ada 15 program pelari marathon, dan juga kita banyaklah. Ini bukan local peretan, international marathon. Kita ada hantar pelari-pelari, sebab produk Magnetic Aura ni bukan saja produk kesihatan. Kalau tengok kat YouTube, kita dah upload lebih daripada 1000 video testimoni, dan juga produk ni merupakan produk sport yang mana bukan saja untuk bangsa Melayu, tetapi juga untuk semua bangsa. Macam mana dengan kalau produk ini digunakan untuk pesakit kanser, penyakit-penyakit lain yang very critical lah, like macam stage 4. Berkaitan dengan Datuk Malik Magnetic Aura, saya bukan pakar dalam Magnetic Aura, saya pakar dalam Natural Nutrition Medicine, Profesor. Tak tambah sedikit daripada apa Datuk Malik. Magnet ini walaupun dia cerita daripada aspek yang kita nampak, sebenarnya bumi ini satu magnet. Itu asas dia. Magnet dia ada dia punya kuasa, dan semua nyawa yang wujud di bumi ini bertakluk kepada magnetik punya kuasa. So kita boleh buat alat atau device untuk gunakan kuasa magnet itu untuk stimulate kekebalan. Itu adalah scientific basis. Tapi kanser cerita dia bukan senang. Saya memang pakar dalam perawatan kanser di hospital.
dia satu orang satu masalah. Okey. Dan kanser ini dia punya sejarah dari mereka 100 tahun kanser sampai sekarang tak ada yang betul-betul boleh buat mengubatinya secara tercekap. Tak ada. Di Malaysia pun walaupun banyak treatment di body hospital dan juga di alternatif, kita tak ada satu pengajian di mana success rate dia dicatat dengan betul dan diberi kepada masyarakat belakang. Oleh sebab itu sekarang orang cari alternative treatment for cancer. So cancer daripada saya punya pandangan kita kena berjaga-jaga. Sekiranya mereka datang perawatan magnetik atau lain alternatif, kita kena dapat apa orang kata permisi dari dia, consent, dan mereka mesti tahu mereka ambil rawatan alternatif dan mereka tidak boleh, kalau dia tak jadi baik, tidak boleh ambil tindakan. Itu penting. So biar itu pun magnetik atau refleksologi atau massage terapi atau apa-apa pun, kanser ini susah. Bukan tak ada standard. Macam dengue standard. Dengue ada ubat okey. Kanser lain-lain. So we have to be careful about telling about cancer. But kalau ada case yang kita tahu ada bukti kukuh dia sudah pulih, kita kena dokumentasikan. Dalam hal dokumentasi saya akan bantu. Because saya memang dalam dokumentasi, saya punya buku-buku, research artikel semua ada dalam saya punya persatuan dan juga saya punya center. Dan dengan dokumentasi baru kita boleh defend kita daripada serangan-serangan yang pihak-pihak yang tidak puas hati ke, tidak selesa dengan rawatan alternatif. Kerana kementerian ini dijaga oleh alopati, bukan oleh alternatifnya orang. Tapi dia, kuasa dia pakai atas alternatif. Ini paradoks dia. So kita sekarang kena buat semua betul-betul dokumentasi, ada dia punya asas, ada dia punya proof, show of proof, scientifically. Ini program yang pakatan ini yang Tan Sri cakap itu memang akan ada satu asas ilmiah yang kuat, ilmiah. Because kesihatan ini dia ilmu, kalau saya. So saya memang I'm very happy that they have called me to get involved in this because I've got 20 tahun di hospital, 15 tahun di alternatif. So kita dua-dua pun boleh bagi apa-apa yang perlu supaya Kementerian Kesihatan tidakkan ukur kita. So dia pun takutlah kita boleh lawan balik dengan ilmu di mahkamah. Ini semua saya ada lawyer. Oleh sebab itu saya janji kepada Ustaz Ali tadi, jangan risau. Kena dokumentasi, kita start with a very good footing, scientific footing we call it. So I'm very happy. Saya memang anak watan Malaysia, bukan dari India. Saya lahir di Maran, di kampung. Saya tahu semua orang Melayu, one culture. Dia pun punya abang masuk sekolah Melayu. Kita, we don't believe in separating the people. We are together. Itu falsafah. Itu aja jawaban. Saya boleh tambah sikit. Saya dah tengok banyak produk doktor. They claim they can go to FB, all kind of product claiming can cure cancer and everything. I've been in traditional medicine and sports science and everything. I'm sorry, what they're claiming is not true. Yeah. I think just to sell the product. But satu Adnan dan Aldi, we are, aku suka putih. Susah itu apa ini. Now, actually kita have to tell the truth. This product is not for the cure of cancer, but it will relieve you, giving you help, bring up your system, immune system, revive your energy, meluruskan kita punya tekanan darah. That is common. Same thing. Tapi kalau claim, yang diklaim dalam Facebook, this can cure cancer, this is cure
sorry, this is not what we expect, not what we are doing. Kita honest, relieve the pain, alleviate the energy dengan cara Cik Adnan masak, saya tadi dengan saya sendiri. Tapi saya cukup bila buka Facebook claim beauty, claim lose weight dalam 2 minggu, all this. Somebody has to take action. Aku ni lose weight dalam 10 minggu. 1 minggu 7 kilo. You got balloon. Now this is claiming that more people, they are sucking up people money by giving a false statement. Macam doktor kata cancer, cancer. Cannot be cured. But pernah terjadi orang kena cancer. They will drink this. I'm cured. You're not cured. You have energy. Pasal most people who develop cancer, form of anything that inside chronic disease, they always weak because the immune system, the sugar level, and the system pengharaman, system dia punya thyroid all mix up. So you tak cure. This is helping you energy. Tell the truth. Correct. But claiming on Facebook, everything in Malaysia can be cured one year. That is what I think. That's why I was saying with Sally and Adnan. Don't tell what you shouldn't tell. Tell the truth. This is it. That's what we can say. No, I want to add to what you said. When you were saying relief, you see, cancer has got a psychological aspect. Depression because of cancer. These are the things which will help that part of the stroke. Tahu, dia sudah susah hati, pergi sini. So those things it will help, not that it won't Relieve the help. pain. Relieve pain, mental, stress, depression, semua alternative will help. Okay, that's. But I think time the reporter had to come up to help us not claim everything. People cannot walk and walk. That is, one time I remember once these people trying to tell me, I said, oh, the guy was blind and want me to put this eye, I can see. Oh, like that, there's no blind man in the world. And this is the, no, you tell it, make the truth, tell the truth. Don't make it worse, don't. Sadly now, you go into the Facebook, everything. Sabun cak kambing, sabun cak itik boleh kasih cantik muka semua. Of course lah, itik Adnan and me, itik me, advertising, people buy from me, tapi Adnan tak boleh jalan. You have to help us, I don't want to be, we put the same Alansa and Lengki Allah and the same, but this is what come up the group for the truth of treatment. That is Soalan apa ni, sebut pasal treatment, maksudnya ialah macam tadi kes kanser kan, kanser maksudnya balik cure kanser, dia orang just advertise untuk jual produk. So tadi macam Medita Aura dia buat demo pasal tangan kan, maksudnya daripada tak boleh angkat, boleh angkat tangan kan, maksudnya kes stroke. So dalam kes ni kan, saya sekarang nak tahu lah macam mana proses dia kan. Adakah semua pesakit stroke yang dah lama, yang kiranya saraf dia tak jalan, duduk tak boleh ni, akan boleh dapat result yang sama dengan produk Medita Aura tu? Dan macam mana minyak Aura tu membantu? Adakah sebab minyak tu ke ataupun sebab skill mulut tu? Okey, dia dalam produk Medita Aura ni ada satu bahan aktif lah yang dinamakan magnetic water. Yang mana magnetic water fungsi dia dalam badan kita, kalau tak silap saya pernah dengar satu statement, ada 14 trilion sel dalam badan kita. Yang mana dikecilkan dalam sel, kita tahu dalam sel ada nukleus. Dalam nukleus ada proton dengan elektron. Bila cakap tentang elektron dan proton, dia positif negatif lah. Macam bateri handphone kita, apabila kita charge, dia akan jadi lebih stabil lah, kan? Jadi fungsi bahan aktif dalam magnetic aura ni, dia akan mengimbangkan balik, balance balik proton dengan neutron tadi, dan secara tak langsung akan aktifkan sel-sel tadi menjadi lebih kuat lah. Jadi bila sel tu jadi lebih kuat, dia menyerap lebih banyak oksigen, dia menyerap lebih banyak orang kata glukos dalam badan kita. Ini yang menghasilkan tenaga. Yang mana benda ni sebenarnya
formula ni, sebenarnya formula ni magnetic therapy ni dulu orang buat gelang magnet, pendant dan sebagainya, kita buat dalam bentuk cosmetic product. Yang mana itu yang jadi formula kepada magnetic aura ni. Dan kalau orang yang belajar tentang aura, dia faham apa dia energy, macam mana nak ni. Dia adalah gabungan lah. Pertama tadi saya cakap magnetic tadi, dia mengimbangkan charge positif negatif tadi. Dan yang kedua aura. Aura ni energy lah. Siapa yang belajar tentang aura dia akan tahu. Jadi gabungan produk ni, magnetic aura ni menjadi yang sangat kuat. Dan hingga lahirnya testimoni yang terlalu banyak. Dan saya setuju cakap doktor tadi, semua ni kita kena dokumentkan. Dan juga kita akan buat secara orang kata filing proper lah. Setakat ni saya hanya ambil video testimoni. Benda tu tak boleh jadikan sebagai, boleh jadi advertising, tapi tak boleh untuk bukan satu documentation, untuk presentation lah kepada ni. Jadi itu saya bagi info lah tentang metal lah. So maksudnya kalau dengan minyak tu sahaja tanpa urut, mungkin tak kurang kesan lah. Sebenarnya orang kata urutan ni sebenarnya baru. Yang mana kita buka pusat rawatan baru, kita buat urutan. Dulu saya tak pernah buat urutan. Tetapi setelah kita nampak potensi produk ni untuk buka pusat rawatan urutan ni dengan kaedah Al-Sahihah ni, kita ketengahkan melalui proses rawatan. Kita bagi orang servis. Itu yang masyarakat nak. Masyarakat nak kita jual produk sesapu je tak. Dia datang ke center kita untuk kita bagi rawatan secara berkala kat dia lah. Of course kalau sekali mungkin tak berkesan 2-3 kali, dan dia bawa balik rumah produk ni dan dia guna sendiri sekurang-kurangnya selama 1 bulan. Kemudian dia akan balik kepada kita untuk kita buat rawatan susulan. Boleh saya tambah sikit? Okey. Berkaitan dengan magnetic therapy ini memang lama sejarah dia. Dari Eropah dia ada magnetic therapy, pengasas dia pun. Tapi apa dia cakap dalam sel proton elektron ni, dia ada satu konsep saintifik yang dibuktikan, dipanggil oxidative damage. Oxidative damage ini dia jadi kerana ada ROS. ROS bukan ini ROS reactive oxygen species. Dia punya asas elektron proton. Dia curi satu elektron lompat sini, dia kacau. So ada kemungkinan besar kalau kita guna magnetic, dia punya elektron proton balance balik, oxidative damage kurang, so dia boleh repair balik. Itu tambah kepada itu saya memang buat research dalam oxidative damage. So saya tambahkan. Yang lagi satu, tadi dia cakap satu case itu, walaupun dia sudah dapat magnetic therapy dengan massage, dia boleh okey balik. Tapi kebenaran asas dia lah, seseorang pesakit itu perlu dianggap sebagai satu individu yang berlain daripada lain. There is no standard subjects. So you tak boleh dapat apa you boleh dapat daripada pesakit itu kepada orang lain. Dia you kena buat lain-lain. There is no standard. We are all genetically different. Our body is different. Our system is different, state of health also different. So this individual variation is very important. That is why documentation of individual studies is more important. So after that kita ada 20-30 studies, kita buat satu general conclusion. Itu saya akan bantu kepada orang semua nak buat lah. So jangan tanya satu orang. Walaupun testimoni, Kementerian Kesihatan tak mau terima testimoni, saya memang sudah argue sama dia. Dia terima daripada British Journal of Medicine. Tak tahu dia tipu ke tak ada tulis itu. Tapi kita bawa orang nyawa betul depan muka dia tak percaya. Saya argue, you believe words which you cannot verify from journal. But somebody comes here right in front and tells the story and you verify and you don't want to believe. So I'm argue dengan Kementerian Kesihatan. Dia pun diam lah, tak bilang balik. Tapi dokumentasi individual variation kalau kita buat betul-betul dalam akademi tadi, kita boleh buat satu empire betul-betul dalam kesihatan. Because the science will defend us and push us forward. Boleh saya tambah? Nama
saya Mak Farid, penasihat Al-Ansar sendiri. Jadi daripada Al-Ansar tadi saya dalam konsep pemakanan sejak ketiga. Yang kedua saya acting secretary Reflexology Malaysia di bawah Federation Medical Association di bawah Persatuan Digital Pendidikan Kesihatan Malaysia. Jadi bila kita talk about reflexology tadi, pasal word kita word dekat minyak, kenapa dia boleh help dengan cepat. Dan bila dalam reflexology dia ada nerve ending nama dia. Ada berapa ribu dia kena kat tangan, kat kaki. Dan juga saya adalah persatuan aku bekam Malaysia net president. Jadi bila aku bekam ni kita gunakan meridian acupuncture meridian. Maknanya kalau kita tekan sini saja dia akan activate dan meridian. Dan ada meridian yang pergi kepada certain organ dalam badan. Pergi pada spleen, pergi pada liver, pergi pada heart, semua pergi. Contohnya jari yang kecil ni, katakan waktu sakit bawah tak boleh angkat. Tapi meridian sini adalah meridian jantung. Bila kita press saja dia akan activate that chi tu. Chi ni current. Ataupun India panggil pranayama. Melayu panggil tenaga hayat, Cina panggil chi. Orang putih panggil impulses, current. Sebab tu kalau current tu tak jalan, orang pump jantung. Dan current tu ujuk saja, roh masuk pada. Jadi roh tahu ni ada current tak ada current. Kadang-kadang mampai lah kan. Jadi dengan acupuncture tadi, ataupun kita tak pakai jarum, kita pakai wood. Right. Nanti minyak melati aura tadi, yang saya tak nampak dia ada wave gelombang. Bila kita talk about gelombang, dia ada beta wave, alpha wave, theta wave, banyak wave gelombang. Jadi antara gelombang ni dia aktifkan mitochondrial cell dia tambah bagi mitochondrial cell ni powerhouse energy reservoir dalam badan kita yang pendam. Tapi dia jadi rosak sebab apa? Makanan tercemar, makanan ada pengawet, ada pewarna, ada perasa. Jadi pemakanan ni yang buat sel-sel kita pun jadi slow down, jadi lemah. Jadi pemakan ni yang mengalang, sebab tu kita keluar datang. Pertama kita nasihatkan pemakanan dulu. Apa dia makan kat rumah. Ada satu kes makcik tu tak boleh angkat tangan, bisa otot tinggi. Setiap hari makan sup dia bok. Lepas tu makan paru goreng. Apa ada? Uric acid tinggi. Jadi pemakanan apa yang boleh elevate, meredakan. Kita tak akan sembuh. Sebab apa? Our body akan heal itself. Maksudnya tubuh kita akan sembuh sendiri bila dia bersih tadi. Laluan pathway channel semua bersih. Bersih, body akan sembuh sendiri secara asli. Maksudnya Allah bagi sembuh tadi bila badan kita tu tadi bersih, natural state ataupun acid tak ada. Alkaline. Sebab tu barang kita ni air minum madu ni ada alkaline dalam. Dia bubuh alkaline. Lepas tu tambah sikit lagi air zam-zam. 10% tu ni. Kan ada penyembuhan dalam. Itu yang kita nak cerita tadi. Lepas tu kita ada ramai gabungan persatuan. Banyak yang expert dalam bandat lain, expert dalam reflexology lain, dalam bekam lain. Aku pancing. Contohnya gaut. Kalau tak boleh sangat termasuk kita keluarkan dalam bekam tadi. Ada nak tambah? Terima kasih. Okay, basically banyak doktor kita banyak kita tahu. Sebab kita as a different body, different thyroid, different blood, different blood sugar. But I think, I hope, women in this company, how we can help people, we have to come up with something like, everybody individually is different. Darah B tak boleh makan siang, darah A tak boleh makan sebarang. Darah dia, setiap darah dia ada pantang, ada 7-8 produk yang tak boleh makan makanan. Sebab tu, kita tak faham makan, Ada orang tak boleh buat kacang, akan jadi sejuk. Ada orang, that's why I hope we can do something. Dedicated people, your B, you have to avoid this food. This, then you have to. Ini banyak orang tak tahu. Jadi I try to help Ansar Group lah. Saya ada pada reporter saya dia nak ambil gambar. Macam lebih baik kalau kita ada sesi demonstrasi. Saya faham kita boleh ada di bilik sebelah. Kita adakan satu demonstrasi daripada pihak Ustaz
tadi ataupun mungkin kepada Madati Aura serta dari sebelah. Ada sesiapa yang mungkin nak ada interview eksklusif dengan Tan Sri Ali, kita boleh buat selepas ini, ataupun mungkin ada reporter yang atau pemblogger nak seorang-seorang dengan ni pun kita boleh sambil makan dan sambil kita demonstrasi dan sebagainya. Lebih baik kita perhatikan dia. Buat demonstrasi makan. Dan tengok Datuk angkat berat lah. Boleh lagi. Okey. Apa kata kita proses kepada rekonstruksi kedua, disaksikan demonstrasi sedikit. Tak habis dulu. Dah dapat ni? Ni dah dapat sebab? Thank you very much. Very good. Great. You are great motivated at this age. But you are right. What we are trying to do and bring it. I've been in KBT Healthcare for so long. Siapa Datuk? Alright. Okay, Jana macam mana? Semua dengan Metro dia nak. Okay, Jana macam mana semua? Semua yang terbaik lah. Okay.